Primetila sam da kada se povede razgovor o prirodnoj zaštiti biljaka, uvek se sve svodi na isto pitanje. Reci mi čime da isprskam biljke. A prirodna zaštita ne počinje upotrebom preparata, ona počinje mnogo ranije. Načinom na koji se posmatra priroda, načinom na kojim se uspostavlja ravnoteža u bašti, tolerancijom, primenom zakonitosti prirode i zato je važno da pričamo o pogrešnim uverenjima kada je u pitanju prirodna zaštita bašte, generalno biljaka. Pre nekoliko dana prošao je komšija pored mene i rekao je: onaj prirodni preparat koji si mi dala meni uopšte nije pomogao. Rekla sam mu možda nije problem u preparatu, već u tebi i u tvojoj bašti. Jer prirodni preparati nisu magični napici, to nije magija. Prirodni preparati pomažu u prirodnim baštama, a ne u neprirodnim baštama. Jako je važno da se na pravilan način tumače prirodni preparati. Oni su put za vraćanje prirode u baštu. Jer ako ne postoji ni jedna biljka zaštitnica, ako ne postoji predatorski lanac, ako su svi mogući insekti proterani iz te bašte, ako se biljke hrane veštačkim đubrivima, ako ne postoji postavka niti jedne biološke metode u bašti, prirodni preparati jednom upotrebljeni ne mogu da pomognu. Prirodni preparati nisu hemijska sredstva. To je put vraćanja prirode u baštu. I zato je važno da pričamo o pogrešnim uverenjima kada je u pitanju upotreba prirodnih preparata. Jer u mojoj bašti nema najezdi. Ja ne koristim prirodne preparate već godinama. Ja ne koristim apsolutno niti jedan tretman u svojoj bašti. Jer se bašta sama čuva, a da bih došla do toga, koristila sam prirodne preparate i na taj način sam vratila prirodu u baštu. Sada je uspostavljen predatorski lanac, sada se biljke međusobno čuvaju i predatorski lanac se čuva zajedno sa biljkama. To je jedna velika simbioza i to je moguće. Jer ako želite da uspostavite ravnotežu u svojoj bašti, jako je važno da poslušate i koji je to put do cilja. Prva zabluda koju moram da razbijem. Prirodna zaštita bašte ne počinje i ne svodi se na prirodne tretmane. Prirodni tretmani, odnosno prskanje prirodnim preparatima, to je samo jedan element prirodne zaštite bašte. Prirodna zaštita bašte je sistem koji se postavlja. Dakle, u mojoj bašti postoji nekoliko sistema. Prvi sistem, predatorski lanac, jako dobro znam koji su predatori korisni, a koji su predatori štetni, ima ih jako malo. Dakle, oni predatori na koje ja moram da delujem, njih mogu da nabrojim na prstima jedne ruke. Sve ostalo su članovi predatorskog lanca i jako je važno da budemo pažljivi i da reagujemo prirodnim preparatima samo onda kada je to neophodno. Dakle, kada znate šta su vaši i ko su vaši pomagači u bašti, nećete da pravite greške i nećete ih eliminisati. Drugi sistem jeste postavka biljaka zaštitnica. Ovo u bašti, to nije cveće, to su biljke zaštitnice. To je nešto što učestvuje jednakopravno u sistemu zaštite, jednakopravno kao ti prirodni preparati. I treće, prepoznavanje problema u bašti. Jer ako se na vreme prepoznaju problema, nekada se prepoznaju mnogo pre nego što se manifestuju promene na biljkama, vi zaista jednostavno i to jednom upotrebom prirodnog preparata možete da rešite problem. Ovo će vas možda iznenaditi, ali mene u sezoni najviše raduju problemi u bašti. Onda kada se pojavi grinja, crveni pauk, trips. Recimo sad u bašti imam paradajze koji na sebi imaju promene zbog mozaik virusa na nekoliko lokacija. Ja sam ushićena zbog toga zato što mogu da učim, da pratim, da istražujem, da vidim zašto na jednom mestu se javlja virus, na drugom mestu se ne javlja, koja sorta je osetljivija. Kada se pre nekoliko godina desila ona velika plamenjača, ja sam dopustila da mi kompletan urod propadne da bih mogla da učim o plamenjači, pratim, posmatram, analiziram, dođem do otpornih sorti, dođem do prirodnih rešenja, istražujem resurse koje mogu da primenim u preparatima protiv plamenjače. Dakle, najvažnije je da se ovde postavite kao istraživači. Zašto je ova priča u vezi prirodne zaštite bašte ključna? Zato što mi ne tražimo uzrok, mi tražimo rešenje. Najveći broj baštovana
želi samo da reši problem. Nemojte da se plašite problema, nemojte da se plašite tih bolesti koje se javljaju u bašti, jer one kako se pojave, tako će i nestati kada se podigne imunitet biljke. Jer kada istražujete o tim poremećajima u bašti na internetu, vi se ispunite strahovima. Ja znam, tako je i bilo meni kada sam se prvi put susrela sa plamenjačom. Uplašili su me, ja nisam imala šansu da se izborim sa plamenjačom. Ali ukoliko uđete sa namerom da pratite, posmatrate i istražujete, vi ulazite sa sasvim drugačijom energijom u svoju baštu i sigurno ćete pobediti. Pre svega, osim što ćete pobediti problem, vi ćete dobiti nešto što je mnogo vrednije od samog ploda, a to je iskustvo i znanje. Mogli ste da pratite epizodu o kupusnim stenicama i ispričala sam vam kompletan istorijat kako sam u prošloj sezoni izgubila sve kupusarice, ali sam zato stekla znanja o kupusnim stenicama. Mogla sam da ih pratim, analiziram, proučavam, da bih ove sezone sve to pobedila jednostavno i ne samo što sam ja uspela da rešim problem, nego ste problem uz moje iskustvo rešili i vi. Evo vidite kako se glaviče lagano kupusi, a ovde možete da vidite jednu veliku pobedu. A sada se nalazimo u nedelji rizika na plamenjaču i mnogo baštovana mi se javlja sa prvim simptomima plamenjače. Oni su odmah primetili prvi simptom i dobili su savjet da ne reaguju odmah, već malo puste, posmatraju i pre svega da se ne plaše, jer ako se odmah odreaguje, nekako se reaguje strahom i reaguje se pogrešno. Prirodna zaštita bašte je najfunkcionalnija kada se problemi primete na vreme, dakle kod prvih simptoma. Mnogo je bolje da probleme primetimo i pre prvih simptoma. Dakle, kada biljka nema nikakvu promjenu na sebi, ona nam često kaže da sa njom nešto nije u redu. Uzet ću primjer paradajza. Ovaj, kao što vidite, ima potpuno jedre, zdrave listove, nema niti jednu tačku izmenjenu na sebi. Ali morate da pratite da li ima uvijene listove. Listovi mogu biti uvijeni na gore i uvijeni na dole. Listovi mogu biti uvijeni samo u donjim etažama ili da kompletna biljka bude uvijena. Dakle, ako su uvijeni ka gore, biljka je pod stresom i ona reaguje na vlagu u vazduhu ili vlagu oko korena. Reagujemo tako što ćemo da damo šećer, dakle da dohranimo biljku, nećemo odmah reagovati preparatima, jer biljka vrlo često ne traži zaštitu, ona samo traži pomoć u vidu dohrane. Na taj način joj omogućavamo da izađe iz stresa. Ali ako su ti listovi uvijeni na dole, to je mnogo veći problem i ona nam je ukazala na taj problem. Znači da postoji trips, grinja, neka viroza, listna vaš i tada je potrebno isprati listove. Ili biljka ima problem oko korena gde je potrebno pretražiti da li ima vazdušnih čepova, da li ima tunela ispod korena. Dakle, najvažnije je da pratimo i da signale za promenu kod biljke primetimo na vreme, jer tada i jednim prskanjem prirodnim preparatima možemo da rešimo problem. Pre same upotrebe prirodnih preparata potrebno je dobro poznavati svoju baštu. Potrebno je da poznajete predatore i da znate koji su predatori korisni, a koji štetni, jer to je put vraćanja prirode u svoju baštu. Vrlo često baštovani greše zato što iz bašte proteruju korisne insekte. Nekako iz tih strahova baštovani odmah na pojavu bilo kog insekta primenjuju različite vrste insekticida i tada nastaju veliki problemi. Nije u pitanju samo problem sa proterivanjem insekata iz bašte. Mi proterujemo i ostale predatore, recimo krtice. Da li znate da je prošle godine najčešće pitanje koje smo dobili u inbox kako da se rešimo krtica? A krtice su vrlo korisni predatori, jer ako proterate krtice, vi onda imate najezdu rovaca, zlatica u bašti. Zapravo, mi i ne privlačimo korisne insekte u baštu, jer ukoliko nemamo mešovitu sadnju, ukoliko nemamo kombinaciju višegodišnjih biljaka i jednogodišnjih, ako nemamo ove biljke zaštitnice, naši korisni insekti neće doći u baštu, jer jedna predatorska grinja koja je najveći predator i pomagač u bašti, ona živi na biljkama koje se zovu bankari i te biljke moraju da budu postavljene na pravi način u bašti. Upravo vam je to odgovor zašto ja nemam najezde i zašto nemam probleme u bašti.
To je početak prirodne zaštite. Prirodna zaštita ne počinje preparatima, jer ako primenite prirodne preparate, vi niste u sistemu prirodne zaštite, vi samo koristite jedan element. Prirodna zaštita je sve ovo o čemu ja govorim. Najvažnije je prepoznavanje predatora, da ne pomešate predatore. Recimo, kupusna stenica liči na vatrenu stenicu, a one liče na Perilus bioculatus. Jedna među njima je opasna i štetna, a to je kupusna stenica. Ove dve su naši veliki pomagači. Pogledajte koliko samo u jednom redu imam postavljenih biljaka zaštitnice. Ovo su jednogodišnje biljke zaštitnice. Sve one imaju ulogu da čiste tlo, da privlače oprašivače, da su repelenti, da odbijaju, dakle da su indikatori nekih problema. Njihove uloge u bašti nisu samo da budu jestive, jer sve su jestive, da budu lepe, već da učestvuju i učvršćuju sistem prirodne zaštite. Prirodna zaštita bašte se sastoji iz mnogo sistema, a ovo što sada gledate jeste jedan od važnijih sistema, a to je postavka biljaka zaštitnica. Ovde pričamo i o dobroj mešovitoj sadnji, ali ključ su biljke zaštitnice, jer one su i barijerne biljke, atraktanti, repelenti, indikatori. Njihova uloga jeste da čuvaju, štite, da na sebe privlače. Vrlo često ćete primetiti da je neka od ovih biljaka napadnuta, zato što je na sebe privukla sve nevolje iz bašte. Ali njihove uloge, osim što su jestive i lepe, jesu pre svega da pojačavaju sistem prirodne zaštite bašte. Ono što ste malo pre videli jesu jednogodišnje biljke zaštitnice, a ovo je višegodišnja biljka zaštitnica. Imate epizodu o 5 ključnih biljaka za zaštitu bašte i to su višegodišnje zaštitnice čičoka, slez, juka, gavez, hren. Osim što su ključne u održavanju čitavog sistema, svaka ima svoju zasebnu ulogu, one su pre svega bankari, a to znači da na sebe privlače predatorsku grinju. Dakle, pored jednogodišnjeg imamo višegodišnje biljke zaštitnice i tada možemo da kažemo da sistem zaštite u bašti postoji. Još jedan element sistema prirodne zaštite jesu ove dvogodišnje biljke koje su cvetale, jer one osim što na sebe privlače korisne, pa čak nekada i štetne insekte, one na sebe privlače i parazitsku osicu. Recimo, kada nam cvetaju štitarke, to je ključno za privlačenje parazitske osice, a u pitanju je najveći predator i pomagač u bašti. Dakle, i ovo su ključni elementi u sistemu zaštite. Da bi prirodna zaštita funkcionisala u jednoj bašti, svi ti elementi bi trebalo da se poklope. Biljke zaštitnice na sebe vrlo često privuku nevolje. Evo, pogledajte ova balzamina. Ona je na sebe privukla trips. A zato niti jedna paprika u njenom okruženju nije napadnuta tripsom. Dakle, njihova uloga nije samo da privuku oprašivače, već je uloga da privuku nevolje na sebe i na taj način sačuvaju ostale biljke. Ili recimo ovaj suncokret koji je sve moguće nevolje na sebe privukao i crvenog pauka i trips i pepelnicu možete da vidite, ali zato vidite paradajz pored njega niti jednu fleku nema. Ne samo ovaj paradajz, pogledajte paprike, boranije, pogledajte ovaj paradajz pored njega, jer je on sebe žrtvovao da sačuva baštu i to je uloga biljaka zaštitnica. Nadam se da vam je sada jasniji odgovor koji sam dala komšiji, a nadam se da i komšija gleda epizodu pa će mu biti jasnije šta sam zapravo htela da mu kažem. Jer prirodni preparati nisu magični preparati i ne možete jednom da isprskate biljke da kažete ja ću rešiti taj problem. U pitanju je kompletan sistem zaštite koji se postavlja u jednoj bašti. Tek onda prirodni preparati jednim tretmanom reaguju. Ukoliko imate neprirodne uslove, ukoliko kod vas nije postavljen prirodni sistem zaštite, morat ćete malo više da ponavljate tretmane kako bi prirodni preparati kod vas delovali. To je sve za današnju epizodu. Još ću da vas podsjetim da je još uvek dostupan naš paket Prirodna zaštita bašte. Više informacija možete da pročitate na linku koji će biti postavljen u komentaru ispod ove epizode, a ja vas do naredne epizode pozdravljam.